बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट अहमद और आप देख रहे हैं लीगल लेक्सिकॉन एकेडमी। आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के इंतहाई बुनियादी लेकिन इंतहाई अहम सेक्शन के बारे में, क्योंकि सेक्शन 1 से हमने शुरू किया था और ये दूसरा वीडियो है सेक्शन 2 के बारे में। देखें, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस के लिए है। अब मैं अगर कहूँ कि आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि अब डेफिनेशंस में सर क्या रखा है, असल चीज़ तो ऑर्डर्स है और ट्रायल है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर सेक्शन 2 न समझा तो पूरा कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है। और बंदा जो है ना, वो वकील या जो शागिर्द है वो अगर उसको डेफिनेशंस का नहीं है पता सीपीसी के, तो वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में रहेगा। उसे नहीं पता होगा कि क्या सिलसिला है, क्योंकि ये वो डेफिनेशंस हैं जो हर आने वाले चैप्टर को समझने में मदद देता है, या अगर हम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो हर आने वाली केस में हमारे लिए मददगार होता है। सेक्शन 2 है क्या चीज़? देखें, सेक्शन 2 जो है दरअसल एक यूँ समझें कि डिक्शनरी है। ये हमें बताता है कि सीपीसी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का मतलब क्या होता है। और याद रखें कि कानून में जो है ना, लफ्ज़ का मतलब आम तौर पर डिक्शनरी वाला नहीं होता, बल्कि वही होता है जो स्टैट्यूट जो है वो डिफ़ाइन करता है। आज हम जो है ना चंद अहम डेफिनेशंस पर बात करेंगे, बिल्कुल थारोली और टच करते हुए। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और आपके लिए ये, अगर स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम में, और अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आपके प्रैक्टिस में ये बार बार आती है और आएगी। पहले नंबर पर है डिक्री। सबसे अहम लफ्ज़ है डिक्री। डिक्री है क्या? सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि कोर्ट का वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो पार्टीज के राइट्स को, आदमियों के दोनों तरफ वाली की जो हुकूक हैं उनको फाइनली डिसाइड करता है। आखिर में जिसका हक बनता है उसके बारे में वो फैसला देता है जज, यानी केस का, यानी यूँ कह ले कि फैसला। लेकिन देखें, हर फैसला जो होता है ना वो डिक्री नहीं होता। डिक्री होने के लिए ज़रूरी है कि सूट हो, सूट दाखिल किया हुआ हो, उसी सूट की जो है वो एडजुडिकेशन भी हो, और वो जो है राइट्स फाइनली डिटरमिन हो कोर्ट की तरफ से। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर अदालत ने ज़मीन के मिल्कियत का फैसला दे दिया है तो ये डिक्री कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद है ऑर्डर। अब सवाल पैदा होता है कि डिक्री अगर नहीं है तो फिर क्या? तो अगर डिक्री नहीं है तो फिर वो ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर भी कोर्ट का फैसला होता है, लेकिन वो राइट्स को फाइनली डिसाइड नहीं करता। मिसाल के तौर पर किसी सूट के अंदर स्टे ऑर्डर आ गया। अच्छा, उसके बाद स्टे और स्टेटस को भी फ़र्क है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा उसमें। लेकिन अभी बात हो रही है ऑर्डर की, कि वो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो फाइनली डिसाइड नहीं करता कि उसके राइट्स को, आदमियों के हुकूक को। स्टे ऑर्डर आ गया, कोई वकील जो है एडजमेंट एप्लीकेशन देता है, उस पर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया उसको रद्द करने का या उसको अप्रूव करने का। उसके बाद कोई इंटीरियम एप्लीकेशन आ गई, उस पर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया। तो ये सब ऑर्डर हैं, ठीक है। मुख्तसर बात अगर याद रखने का तरीका बताऊं कि हर डिक्री एक ऑर्डर है, ठीक है ना। हर डिक्री जो है वो एक ऑर्डर है, लेकिन हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता, सही है। ये आपको मैं बताऊं कि ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड द डिक्री। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, तीसरे नंबर पर है, हमने डिक्री पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, उसके बाद है तीसरे नंबर पर मैं कहूँ कि जजमेंट है। जजमेंट एक लफ्ज़ आता है। अगर हम पूछें कि जजमेंट है क्या, तो जजमेंट आप आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि रीज़निंग है। रीज़निंग, जो जज अपने किसी फैसले के पीछे उसके वजूहात, रीज़न कहते हैं वजह को, वजूहात लिखता है, यानी मैं जो फैसला दे रहा हूँ उस पर एक डिटेल में वजूहात लिखता है, तो उस रीज़निंग को जजमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। जजमेंट डिक्री है, रीज़निंग है, यानी वो वजूहात लिखता है, और वो जो डिक्री है वो उसका फाइनल रिजल्ट है उसी जजमेंट का। चौथे नंबर पर अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो फॉरेन कोर्ट है। अच्छा, फॉरेन कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैरून मुल्की अदालत, बल्कि वो अदालत जो पाकिस्तान की हुकूमत के अख्तियार से बाहर हो।
یہ فارن کی کورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ایگزیکیوشن کے باب میں بہت اہم ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے مین پروفٹس۔ اچھا MESNE ہے، مین پروفٹس کہا جاتا ہے، ایس ہم جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بڑا ڈراتا ہے۔ مین پروفٹس ہے کیا چیز؟ مین پروفٹس دیکھیں، مراد وہ فائدہ یا وہ آمدنی ہے جو کسی ناجائز قابض نے پراپرٹی سے حاصل کی ہو، ٹھیک ہے۔ مین پروفٹس اسے کہا جاتا ہے کہ وہ فائدہ یا وہ آمدنی جو کسی ناجائز قابض نے، قبضہ کرنے والے جس کے پاس وہ پراپرٹی ہے، اس نے اس سے حاصل کی ہو۔ مثال کے طور پر 20 سالوں سے 15 سالوں سے کوئی بندہ آپ کی پراپرٹی زمین ہے، آپ کی 10 ایکڑ ہیں، 5 ایکڑ ہیں، 50 ایکڑ ہیں، 100 ایکڑ ہیں، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، 15 سال ہو گئے اور 15 سالوں سے آپ کو وہ زمین نہیں دے رہا۔ اب جب آپ کورٹ میں آتے ہیں تو آپ صرف اپنے قبضے کی بات نہیں کرتے، اگر قبضے کی بات کے علاوہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ 15 سال سے اس نے جو میری زمین سے فائدہ حاصل کیا ہے یا جو آمدنی حاصل کی ہے وہ بھی مجھے دی جائے، دیٹ از کال دا مین پروفٹس، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جگہ ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی فلیٹ ہے، اس پر کوئی قبضہ کیا ہوا ہے، اب آپ جب 5 سال کے بعد یا کوئی بھی مثال کے طور پر 10 ماہ کے بعد 10 سال کے بعد آپ اگر اس کی لیے سوٹ داخل کرتے ہیں، اسی پلاٹ کے لیے، اس کی جگہ کے لیے، تو آپ باقاعدہ ایک حصہ بناتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح اگر میں کرائے پہ دیتا یا اس طرح میں فائدہ اٹھاتا میرے پاس ہوتی تو اس طرح اس کا اتنی آمدنی ہوتی، وہ آمدنی بھی اس قابض سے مجھے واپس دی جائے، اس کے لیے دیٹ از کال دا مین پروفٹس وچ از بینگ written in the title of the suit also and in the prayer۔ یہ مین پروفٹس کہلاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہوتا ہے لیگل ریپریزنٹیٹو۔ اب الفاظ ہیں، یہ ڈیفینیشنس ہیں اور یہ بڑی اہم ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر بھی۔ لیگل ریپریزنٹیٹو وہ شخص ہے جو کسی فوت شدہ شخص کے قانونی حقوق کی نمائندگی کرے، اور یہ ہمیشہ وارث ہی ہو، ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار ایگزیکیوٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈیفینیشن صرف ایگزام کے لیے ہیں یا ایک پریکٹسنگ لائر کے لیے بھی ہیں؟ تو دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف یہ ڈیفینیشنز جو ہے وہ ایگزام کے لیے اسٹوڈنٹس کو یاد کرنی چاہیے۔ پریکٹس میں سب سے زیادہ کنفیوژن ڈگری اور آرڈر میں بھی ہوتا ہے۔ اپیل فائل کرنی ہے یا ریویژن فائل کرتی ہے، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگینسٹ آرڈر جا رہے ہیں یا اگینسٹ ڈگری جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ڈیفینیشنز کلیئر ہوں تو پھر پروسیجرل مسٹیکس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایگزامس کے ٹپ کے حوالے سے بات کروں تو ایگزام میں اکثر سوال یہ آتا ہے، جیسے میں نے اوپر کہا کہ ڈفرینشیٹ بٹوین واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈگری اینڈ آرڈر۔ اگر آپ نے سیکشن 2 کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہو تو یہ سوال آپ یقیناً آرام سے حل کر لیں گے اور 10 میں سے 10 نمبر آپ کو ملیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سیکشن 2 آپ کو پوری طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس طرح کے آگے کی بھی سیکشنز سننے کے لیے اور اس کے بعد رولز، اس کے بعد اور بھی چیزیں جو CPC کے حوالے سے ہیں، ان کو اب آرام سے سمجھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ کوئی مجھے مشورہ دینا ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔